أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам събития, свързани с битката при Мута. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам се сбогувал с Хазрат Абдулла бин Раваха разиланху и му казал, че отива на място, където хората не се покланят много и за това трябва да увеличи своите молитви, когато е там. И това е напътствие много приложимо днес, тъй като живеем в страни, където хората са забравили Бог и затова трябва да се съсредоточим върху молитвите си и нашето служение и поклонение. Когато Хазрат Абдулла разиланху е поискал допълнителни напътствия, насоки, на което светия пророк салалаху алейхи васелам е казал, че трябва постоянно да се помни, че Аллах, тъй като трябва постоянно в съзнанието му да си спомня Аллах, тъй като това ще му помогне във всяко едно житейско начинание. И светия пророк салалаху алейхи васелам е казал, че ако някога стори несправедливост на 10 души, не бива да се отчаива, да не се опитва да направи добро дори на един човек. С други думи, човек не бива да се отчаива, защото милостта на Аллах обхваща всичко и той възнаграждава всяко едно добродетелно деяние. Когато Хазрат Абдулла разиланху си тръгнал, той започнал да плаче. Когато го попитали защо, Хазрат Абдулла отговорил, че е чул светия пророк салалаху да рецитира следния стих: и няма нито един от вас, който да не дойде при това. Това е твърдо предписание от твоя Бог.
Хазрат Абдулла Разинаху каза, че не знае какво ще бъде състоянието му след тръгването по това начинание. Това било е само страх, който Хазрат Абдулла Разинаху имал. Аллах е заявил, че вярващите няма да влязат в адския огън. Този стих се отнася и до факта, че вярващите преживяват форма на ад в този свят от ръцете на враговете и затова онези, които изпращали тази армия, се молили те да бъдат спасени от трудностите на неверниците. За да бъде човек да има добри дела, трябва да се съсредоточи да върви по Божия път. Записано е, че армията е тръгнала в петък преди петъчната молитва и Хазрат Абдулла Разинаху решил да отложи заминаването си, за да може да отслужи петъчната молитва за светия пророк саллалаху алейхи ва салям. След молитвите, когато Хазрат Абдулла Разинаху срещнал светия пророк саллалаху алейхи ва салям, той обяснил, че отложил заминаването си, за да отслужи петъчната молитва. В отговор светия пророк саллалаху алейхи ва салям е казал, че нищо не може да се сравни с наградата на армията, която вече е тръгнала. Това е и първият случай, в който Хазрат Халид бин Валид разияланху се е сражавал редом до мюсюлманите, тъй като е приел исляма 3 години по-рано, 3 години. Невярниците са започнали да разпространяват новини за движението на мюсюлманите, за да предупредят християните в Сирия за предстоящото пристигане на армията. Поради това е записано, че Шурахбил е започнал да събира армия от 1000 или според някои 100 000 души в Сирия. Като същевременно е изпратил шпиони да следят движението на мюсюлманите. Когато мюсюлманите научили за това, Хазрат Абдулла ги насърчил да продължат напред и да не се тревожат, защото са тръгнали без страх от страна на мъченичеството. И затова те трябва да тръгнат, защото не могат да загубят. Или щяха да се върнат победители, или щяха да бъдат мъченически убити.
Мюсюлманската армия най-накрая достигнала Бута и започнала да се приготвя. Когато вражеската армия се е приближила, мюсюлманите видяли армия толкова добре подготвена и толкова добре екипирана, каквато никога преди не били виждали. В крайна сметка последвала ожесточена битка и Хазрат Заид бин Харис се сражавал смело, докато не бил убит мъченически. След което Хазрат Джафар разеланху взел знамето на Ислама и се сражавал ожесточено до собствената си мъченическа смърт. И Хазрат Джафар разеланху държал знамето в дясната си ръка и когато било отрязано, го хванал с лявата си ръка. Когато и лявата му ръка била отрязана, той задържал знамето до гърдите си с отрезаните ръце, с лактите. Когато не бил убит мъченически, докато не бил убит и мъченически, тогава знамето паднало. В замяна на тези две ръце, Аллах му дал две крила, докато душата му се възнесла към Аллах. Записано е, че е имало до 50 рани и всички, от които били на гърдите му, и нито една на гърба му. Всичките били на гърдите му. Записано е относно Хазрат Заид бин Харса, че и той е получил мъченическа смърт, тъй като е воювал смело и слизайки от своя кон, Хазрат Джафир е воювал, сражавайки се достойно. Когато Хазрат Джафар е бил убит мъченически, Хазрат Абдулла бин Раваха разияллаху анху е вдигнал исламското знаме. Той се сражавал, докато и той не бил убит мъченически. Записано е, че Хазрат Заид разияллаху анху, Хазрат Джафир разияллаху анху и Хазрат Абдулла разияллаху анху са били погребани в един и същ гроб. Хазрат Халид бин Валид е удостоен със знамето, че след това мюсюлманите са се събрали около знамето и се съгласили, че знамето трябва да бъде дадено на Хазрат Халид бин Валид разияллаху анху
и тој да поеме раководството на мусулманската армија. След като взел знамето, Хазрат Халид бин Валид повел атака срещу невярващата армија, което в крајна сметка довело до поражението ѝ. Едно предание разказва, че Хазрат Халид бин Валид изпратил няколко групи да се скрият зад мусулманската армија и когато се изправили пред врага, те започнали да вдигат прах и за да създадат илюзията, че идва подкрепление в подкрепа на мусулманската армия. Хазрат Халид разделянето също пренаредил армията и като видял всичко това и си помислил, че идват подкрепления, за да помогнат на мусулманите. И така вражеската армия се оплашила и се оттеглила. Относно мъченическата смърт на Хазрат Джафар се разказва, че се заклевала душа моя, ти наистина ще достигнеш мястото на защита на ислама и ако Аллах е решил, ще получиш мъченическа смърт. Като взел знамето на ислама и се стражавал ожесточено до собствената си мъченическа смърт, Хазрат Джафар държал знамето в дясната си ръка и когато то било отрязано, го държал. Едната му ръка била отрязана, го държал с лявата си ръка. Когато и лявата му ръка била отрязана, той държал знамето до гърдите си с лакът. Аллах е съобщил на светия пророк салалаху алейхи ва салям за тази победа още същия ден чрез откровение. Светия пророк салалаху алейхи ва салям с сълзи на очи се изправил и съобщил на мусулманите в Медина какво се е случило, когато описвал какво е направил Хазрат Халид бин Валид. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че той е мечът на Аллах. Така и този ден Хазрат Халид бин Валид Зяна Анху е станал известен като Сайфулла, мечът на Аллах.
कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए तो मैंने इस्लाम का झंडा हज़रत Разказва се, че को दिया। след смъртта на Хазрат Джафар, खुद ने हज़रत Разиянху, से कहा आप फनून जंग से मुझसे ज़्यादा आशना हैं। Хазрат Абдула бин Раваха е вдигнал знамето и така той се е стражавал, कि जब докато и той не бил убит мъченически. तो उन्होंने लोगों का दिफा किया, उन्हें समेट कर इकट्ठा किया, फिर अपने लश्कर को एक तरफ हटा लिया और दुश्मन भी उनसे पीछे हट गया और वो लोगों को बचाकर वापस ले आए। इब्ने इसहाक के मुताबिक ये दूर हटना ही दरअसल रोमियों से बचना था, Цел, क्योंकि इस वक्त 2000 से ज़ायद मुसलमान रोमियों में मिल चुके थे। целта бе, че да отдалечат था थे враговете. मुसलमानों की कुल तादाद 3000 थी। इस एतबार से इस सरिया को फतह और नुसरत कहा गया है, क्योंकि दुश्मन ने मुसलमानों को घेर लिया था, वो इन पर जमा हो चुके थे और उमूमन ऐसे हालात में सारे मुसलमान शहीद हो सकते थे। एहतमाल भी यही था, लेकिन ऐसा कहना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के खिलाफ था। Светия пророк Селам फतह अता कर е मतलब यही था कि तुम लोग получил откровение за тяхната победа पहलू होते हैं। от अक्सर सीरत निगार लिखते हैं कि हज़रत खालिद और उनके साथियों ने दुश्मन के साथ почти всички историци са записали, че Хазрат Халид бин Валид и неговите कि जब हज़रत खालिद ने приятели са नाम लिया तो воювали и са спечелили битката. को बुरी तरह शिकस्त दी। ऐसी शिकस्त मैंने कभी ना देखी थी, हत्ता कि मुसलमानों ने उन्हें इस तरह कत्ल किया जैसे उन्होंने चाहा। ये भी रिवायत है। और एक रिवायत ये भी है हज़रत खालिद की हिकमत अमली के बारे में, जंगी हिकमत अमली के बारे में लिखा है कि हज़रत खालिद ने Относно Хазрат Халид бин Валид और शाहसवारों को एक दस्ता е удостоен с знамето и победата, दारी से रातों रात че след това мусулманите са събрали около знамето и се е съгласили, че знамето трябва да бъде дадено на Хазрат Халид бин Валид, खालिद ने उन्हें हुक्म दिया разияланху, कि и той да поеме ръководството на мусулманската армия. और इंतहाई След като взел знамето, बुलंद करें Хазрат Халид бин Валид जगहों पर दौड़ाएं ताकि поел बार उठे। इन बातों से атака срещу का मकसद ये था невярващата армия, ये समझे कि मुसलमान което в крайна сметка नमक आ गई है। довело до поражението й. करते हैं कि हज़रत खालिद ने И в едно предание се разказва, че Хазрат Халид бин Валид और पिछले हिस्से को आगे कर दिया, разияланху е изпратил няколко групи हिस्से को दाएं कर दिया। да се скрият зад мюсюлманската армия उन्होंने समझा и когато се изправили пред врага, मुख्तलिफ लोग सामने те започнали да вдигат прах и उन्हें शिकस्त हो गई। да създадат иллюзия, че идва подкрепление в подкрепа на мюсюлманската армия. और हज़रत जाफर और हज़रत इब्ने Хазрат रवाहा के शहीद Халид бин Валид също пренаредил армията и като видял, че всичко това и си помислил, че идва जैद ने подкрепление, за да помогнат на мусулманите, जाफर ने लिया, वो भी शहीद हुआ вражеската армия се оплашила и така се оттеглила. और आपकी आंखें आंसू बहा रही थीं। फरमाया यहाँ तक कि झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने लिया, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको फतह दे दी। Аллах е съобщил на светия пророк салалаху алейхи ва салям за тази победа още същия ден чрез откровение и светия пророк салалаху алейхи ва салям също с сълзи на очи се е изправил и съобщил на мюсюлманите в Медина какво се е случило, когато описвал какво е направил Хазрат Халид бин Валид. Светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че той е Сейфулла, мечът на Аллах. ईसाइयत के मुकाबले के लिए निकला। जब ये लश्कर शाम की सरहद पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि कैसर भी इस तरफ आया हुआ है और 1 लाख रोमी सिपाही उसके साथ हैं और 1 लाख के करीब अरब के ईसाई कबाइल के सिपाही भी उसके साथ हैं। इस पर मुसलमानों ने चाहा कि वो रास्ता में डेरा डाल दें और Така Хазрат Халид бин Валид ला दें, е направил този मदद भेजनी हो तो भेज мъдър план, और अगर कोई но светия пророк салалаху казал, че той е мечът на Аллах. Така от този ден जोश Хазрат Халид е станал известен като мечът на Аллах. में शहीद होने
के लिए निकले थे और जिस चीज़ के लिए तुम निकले थे अब उससे तुम Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Razijalanhu लोगों से अपनी е तलवार और обяснил, че знамето на една нация तो लड़ाइयाँ नहीं करते се почита с तुम तो उस दीन की मदद के लिए най-голяма से लड़ते हो почет, जो खुदा ताला ने अपने फजल से тъй हमारे като लिए е символ на अगर दुश्मन ज्यादा है цялата तो нация. करे अगर Като दो такава, ताकतों से हमको в जंग मिलेगी битка या हम गालिब आ जाएंगे या हम खुदा की राह में शहीद हो जाएंगे на знамето се отдава ये най-висока बात सुनकर степен तलहा इब्न रवाहा बिल्कुल на सहम गए защита और फौरन कुछ का हुक्म दे दिया गया и е невъзможно जब да वो आगे се बढ़े позволи то да तो उनका бъде लश्कर उन्हें предадено в बढ़ता हुआ नजर आया вражески ръце. मुसलमानों ने मुता के मुकाम पर फौज Следователно то би било отдадено на най-висока और степен на एक защита, थोड़ी देर में जैद बिन हारसा въпреки मुसलमानों че के по време на मारे गए битките तब इस्लामी लश्कर знамето на मुताबिक ислама не е било जाफर много сложно, बिन अबी तालिब रसूल करीम по-скоро е सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम било के भाई थे парче उन्होंने черен बताया плат, और फौज की завързано за रवानी की дърво, जब उन्होंने देखा कि दुश्मन की फौज का रेला बढ़ता चला आ रहा है но той और е मुसलमानों को представлявал तादाद की किल्लत की वजह से उनके दबाव को частта सहन नहीं на कर सकते цялата нация तो आप जोश से घोड़े и गिरफ्तार затова किए в और битка फिर घोड़े като की टांगें мута काट ली इसके माने ये थे Хазрат Джафар कि मैं अपने Разиянанху पैर е को защитил इस मैदान से उखाड़ने знамето के लिए नहीं तैयार नहीं हूँ с मैं आपको живота कुर्बान си करूंगा и дори когато आपकी една हिफाजत नहीं करूंगा му ръка लेकिन е उन्होंने अपनी била यदवाश पर отсечена, वो घोड़े की टांगें इसलिए той काट ली я е държал с ताकि वो बगैर सवार के другата, भागकर लश्कर में तबाही а ना कर когато सके и тази ръка е била तबाही ना हो सके отсечена, इसलिए सिर्फ я е उखाड़ के държал टांगें до काट ली гърдите си. थोड़ी देर की लड़ाई में आपका दायां बाजू कट गया तब आपने बाएं हाथ से झंडा पकड़ लिया फिर आपका बायां हाथ भी कट गया След फिर това, आपने दोनों हाथ когато घुटनों से мъченическата му झंडे को पकड़ смърт लिया और मैदान е में यहाँ наближавала, तक कि आप शहीद हो गए той е извикал फिर някой अब्दुल्ला बिन रवाहा ने от लश्कर мюсюлманите के да вземе के знамето मतहत и да се हमला увери, कर че दिया то няма да वो पत्थरों падне से на धरती पर земята. मारे गए उस И वक्त въпреки, मुसलमानों че को е ये बड़ा било मौका था просто парче плат कि वो मशवरा и कर किसी को дърво, अपना सरदार मुकर्रर करते то और представлявало करीब целия था народ. कि दुश्मन के लश्करों के Било सामने му से дадена най-висша степен मुसलमान на मैदान छोड़ जाते защита कि खालिद बिन и वलीद това ने не अपने било दोस्त के нещо, कहने पर което झंडा पकड़ लिया светия और пророк शाम की तरफ саллалаху कूच алейхи ва करना саллям е रवाना हो забранил. गए दूसरे दिन फिर खालिद अपने थके हुए और जख्म खुर्दा लश्कर को लेकर दुश्मन के Тъй मुकाबले के लिए като निकले और उन्होंने ये होशियारी की कि लश्कर के अगले हिस्से को पीछे कर दिया और पिछले हिस्से को आगे कर दिया और दाएं को बाएं और बाएं को दाएं और इस तरह नारे लगाए कि दुश्मन समझा कि मुसलमानों को और मदद тъй मिल като रही है мъдрия план दुश्मन पीछे हट गया на मुसलमानों Хазрат को Халид бин मदद Валид, मिल गया दुश्मन खुद ही че पीछे е हट गया направил така, че ऐसा नहीं किया मुसलमानों ने बहरहाल ये хората वही да помислят, इससे че डरे зад कि тях दुश्मन खुद ही идва इनको पीछे करेगा още, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस वाक़े की खबरें още मुफस्सिल वही के ज़रिए से दे दी подкрепа. और आपने ऐलान करके सब मुसलमानों को मस्जिद में जमा किया जब आप मेंबर पर चढ़े तो आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे आपने फरमाया ए लोगो मैं तुमको इस जंग में जाने वाले लश्कर के मुतालिक खबर И देता така, हूँ когато वो लश्कर जहाँ से светия जाता пророк Сасанам се качил वो в काफिर खड़ा हुआ мем, और लड़ाई शुरू се होने पर качил на पहले जैद ने कहा мембара फिर तुम लोग и със сълзи на तो очите आपने फरमाया झंडा съобщил на पकड़ लिए мюсюлманите в Медина और दुश्मन какво को се е हमला किया случило. यहाँ तक कि वो भी И मुसलमानों को когато описвал какво е направил Хазрат Халид бин Валид, फिर झंडा अब्दुल्ला बिन светия रवाहा ने пророк लिया саллалаху दुआ алейхи ва इसलिए саллям करो казал, че मगर आखिर वो भी शहीद това हो е गए меча на इसलिए Аллах, उसके लिए भी दुआ करो защото на फिर आपने знамето लश्कर се को तैयार отдава किया такова उसने कोई значение, कमांडर मुकर्रर नहीं किया था मगर उसने खुद ही अपने आप को कमांडर मुकर्रर कर लिया लेकिन वो खुदा ताला की तलवारों में से एक तलवार защото तफसील इसकी लिखी गई Хазрат है Халид бин Валид दोस्त की се तरफ смята बस वो खुदा днес ताला की मदद से за इस्लाम की мечът на नसरत और Аллах. हिफाजत अपने वापस ले आए आपकी इस तकरीर की वजह से खालिद का नाम मुसलमानों में सैफुल्लाह Сейфулlah или мечът на Аллах е известен. क्योंकि खालिद आखिर में ईमान लाए थे बाद साहबा उनको मजाकन या किसी झगड़े के मौके पर ताना दे दिया करते थे एक दफ़ा किसी ने ऐसी बात पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से उनकी तकरार हुई
उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खालिद की शिकायत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद तुम इस शख्स को जो कि बदर के वक्त से इस्लाम की खिदमत कर रहा है क्यों दुख देते हो? अगर तुम उहद के बराबर भी सोना खर्च करो तो इसके बराबर खुदा ताला से इनाम हासिल नहीं कर सकते। इस पर खालिद ने कहा, या रसूलुल्लाह ये मुझे ताना देते हैं तो फिर मैं ये जवाब देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग खालिद को Веднаш Хазрат Халид и един друг сподвижник са хвърляли един на друг думи и така Светия пророк Селам защитил и двамата сподвижника, тъй като един е приел ислам и е служил от преди години, а другия е приел ислама по-късно и служи от по-късно време. Каза, че и двамата сте еднакви, и двамата сте равни. Затова в бъдеще да спрат да си хвърлят думи. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разделен обяснява, че знамето на една нация се почита с най-голяма почит, тъй като е символ на цялата нация и като такава в битка на знамето се отдава най-висока степен на защита и е невъзможно да се позволи да бъде предадено в вражеските ръце. Следователно, то би било дадено на най-висока степен на защита. И въпреки, че по време на битките знамето на ислама не е било много сложно. По-скоро е било парче черен плат, завързано за дърво, но той е представлявал честа на цялата нация. И затова в битки като Мута Хазрат Джафар разделен е защитил знамето с живота си. И дори когато едната му ръка е била отсечена, той е държал с другата, а когато и тази ръка е била отсечена, е държал до гърдите си. Затова е в битката като Бута, но е представлявал честа на цялата нация. След като мъченическата му смърт наближавала, той извикал някой от мюсюлманите да вземе знамето и да се увери, че то няма да падне на земята. И въпреки, че било просто парче плат и дърво, то представлявало целия народ и му било дадена най-висша степен на защита. И това не било нещо, което Светия пророк саллалаху алейхи ва саллям е забранил. Вижте, тези хора, дори за един обикновен плат, малък плат, черен, с една дръжка или с едно дърво, в името на любовта на ислама, тъй като това нещо представлявало цялата исламска нация, не е позволявало да падне
са изпитвали толкова уважение и обич към исляма, मगर जिस हद तक कौमी आज़ाद का सवाल है इस्लाम इससे मना नहीं करता उन्होंने कहा ये इस्लाम का झंडा है देखना ये गिरने ना पाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी इस बात को नापसंद тъй като светия пророк Сесела बाज़ दफ़ा खुद е казал, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि аз това знаме ще го वसल्लम को कि предам на ръцете на този, फरमा दिया करते थे който कि झंडा най-много ще го уважава चुनाच и ще बाज़ го लड़ाइयों में почита. आपने फरमाया कि मैं झंडा Ще उसी продължа да спомена събития в бъдеще को कायम отново. करेगा और सहाबा Сега искам да направя апел за молитви कोशिश करते थे तो बयान बहरहाल अभी हो रहा है जारी रहेगा दुनिया के अमूमी относно ситуацията जारी रहती है на मैं कहता रहता हूँ света тези дни. खासतौर पर आजकल पाकिस्तान और हिंदुस्तान Молитви относно общото състояние на света अल्लाह ताला जुल्म и का по-специално относно условията, हुकूमतों को अकल दे преобладаващи в Индия и Пакистан. सुलह और सफाई से मामलात तय करें बैनुल-अक़वामी Нека Аллах сложи край на несправедливостта, अल्लाह ताला да защити потиснатите जहाँ आजकल и да вдъхне разум на правителствата, इन तंजीमों को भी така че вместо да се насочат към война, और दोनों तरफ के हम да разрешат въпросите по мирен начин. Нека Аллах да даде възможност करवा सकें на международните организации да разрешават спорове между народите. और अक्सर बयान आते रहते हैं Правителствени служители в Пакистан заявиха, че нямат нищо общо с हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है терористичната атака в Кашмир अगर तुम्हें शक है तो и предложиха ООН да проведе разследване, मुझे इसके हम लड़ाएं вместо да се прибягва до бойни действия. इस पर मुस्बत Така индийското правителство трябва да отговори положително на това. रवैया है Нека Аллах даде разум и на двете страни. फिर सिर्फ सफाई नहीं बल्कि अवाम और मजलूम भी बिला वजह मारे जाते हैं Войната има отрицателно въздействие हो रहा है हर जगह и върху двете страни. दुनिया के सब मसलूम Не само войниците губят живота си, но и обикновените граждани и दुनिया потиснатите също биват ненужно убивани. सफाई से बचाए Това виждаме в войните днес. जब ये खुदा ताला की तरफ झुक Затова призовавам за молитви всички और हमें भी се молим. Аллах да избави потиснатите в света. नमाज के बाद नमाज एक जनाजा Изглежда светът стои на ръба на унищожението си. मोहम्मद आसफ साहिब Само Аллах може да ни спаси от това унищожение и това може да се случи само когато светът се преклони пред Аллах. को फायरिंग Нека Аллах им даде възможност да го направят, वो वक्त शहादत а на нас да ни даде възможност да се молим. नौजवान लड़के थे Сега искам да ръководя и да спомена वकूआ के रोज रात तकरीबन पौने погребални молитви след проповедта मोहम्मद आसफ साहिब на следните साहिब членове. अहमद साहिब के हमरा मोटर Мохамед Асиф, който е от से बात घरेलू जरूरियात Касур खरीदने गए и е бил убит мъченически на 24 април टिकट कर रखा था इसलिए खरीद на 19 годишна възраст. Според подробностите, Мохамед Асиф и още един човек са излязли през нощта извън селото, за да купят някои домакински потребности. कमर की तरफ Тъй като магазините в селото са бойкотирали, कि दूसरे खादम स्नान че ахмадите да купуват गोली लगी каквото и да е било, те трябва да излизат извън селото си फायरिंग करते रहे на около 100 метра от дома му. हिम्मत और हौसले Враговете на Ахмадия вече са чакали и са открили огън और कुछ हौसले पर आकर и двамата са били ранени, но са продължили да карат с мотоциклета си से फायरिंग का सिलसिला जारी и са паднали едва след като са се отдалечили на अस्पताल известно разстояние. पुलिस के Полицията е пристигнала जाया गया с закъснение खून ज्यादा बहने की वजह से मोहम्मद आसफ и тъй като нападателите са продължили стрелбата си, वकूए का मुकदमा е имало забавяне в транспортирането на ранените и до болницата. हुआ है Когато Мохамед Асиф е бил докаран в болницата, करते कुछ नहीं है той е загубил твърде много кръв इन अफराद की गिरफ्तारी
и е загубил живота си. जबकि असनान अहमद साहब जिनके पास Другият човек, वो इब्तदाई तबी इमदाद के बाद Аснан Ахмад, е бил ударен в кръка, но се възстановява добре. गुज़श्ता 3 साल से शदीद मुखालिफ Трима души са задържани. मुतअद्दिद मरतबा अहबाब जमात के खिलाफ Обикновено в такива случаи не се прави нищо, मुकदमात दर्ज करवाए गए। така че остава, मरतबा अहबाब остава да се види какво ще се случи с тях. अहमदिया कब्रिस्तान में अहमदी मरहूमीन की कब्रों से कलमा तैयबा और दीगर हिजात मिटाई गई। गांव में Има голяма опозиция срещу Ахмадия, दुकानों से सौदा सल खरीदने के особено през последните 3 години в Касур. फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेने के Ахмедите са бойкотирани от магазините, от системата за филтриране на вода и така нататък. वहाँ हालात हैं। शहीद मरहूम के खानदान में अहमदियत का नफूज Мохаммад Асиф е единственият син на родителите му. 34 में Той е бил мил सानिया के и любящ към всички. जाकर Редовно е отправил молитви. Винаги е бил готов да служи на общността. С удоволствие е участвал в различни спортни състезания. और वसी हौसले के Майка му свидетелства, че मोहब्बत और हमदर्दी е бил един скромен и послушен син. जमाती खिदमत में पेश Той също така е бил много мил मुकाबलाजात में शमूलियत को बहुत и грижовен към братята и сестрите си. अपनी पोजीशन भी Няколко дни преди смъртта си, शहीद मरहूम сестра му е сънувала, че е прострелян. देखभाल करते। वालदा मोहतरमा ने बयान किया Той е служил в местния клуб на мюсюлманската младежка асоциация मेरी नाफरमानी नहीं की। в Ахмадия и в различни качества. दर्दी और प्यार करने वाला था। Той हीरा जायदा रफीक कहते оцелили са го मेरे भाई हर एक का ख्याल रखता, बहुत प्यार करने वाला और हमदर्द भाई था। शहादत का इसको भी शौक था जो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। няколко शहादत से 3 दिन कबल пъти. ख्वाब देखी Неговата сестра е написала, че той е бил много един любящ брат. शहादत वाले दिन भी खैरियत मत На също и имал, कहते थे मैं मसरूफ हूँ तो मुख्तसर सी बात हुई изпитвал голяма лоялност и любов към халафът करेंगे। и също така е правил редовни финансови дарения. अल्लाह के हजूर हाजिर हो गया। फिर इनकी बहन कहती हैं कि भाई की बाबत ख्वाब की वजह से बहुत परेशान थी। मैं खत भी लिख रही थी, मुझे खत लिख रही थी मैं दुआ के लिए Той е служил в различни дейности на общността कि मैंने ख्वाब में देखा है गोली и е изпълнявал различни длъжности. कि भाई को तो शहादत का रुतबा मिल गया है। वो वक्त शहादत शहीद मरहूम खुदामुल अहमदिया ज़िला कसूर की मजलिस आमला में शामिल थे। नाज़िम तरीक़े दी Той е бил един щастлив и बाद में नायब कायद खुदामुल अहमदिया добър човек. हाल की हैसियत से भी तौफीक खिदमत की तौफीक पा रहे थे। उस्मान गान ने वालदैन के अलावा 2 हमशीर गान यादगार छोड़ी हैं। Почти във всички длъжности имал роля и е бил कहते हैं един активен член на общността. अल्लाह खूबियों के मालिक, बड़े खुश अखलाक शख्सियत के मालिक इंसान थे। खाकसार ने इनको बाकिर Мисионерите от неговия регион ми пишат, करने वाला खादम सिलसिला че той е бил изключителен और चंदों में बाकायदा с добър характер. मुंतखल हिफाजती ड्यूटी गोया हर शोबे में मिसाली काम कर Редовно идвал, слушал गाँव में बढ़ चढ़ проповедите на моите проповеди вкъщи. और उनका हर तरह ख्याल रखने वाला था। Каквото и да му се е предлагало за работа, той винаги го е вършил с радост и по най-бързия начин. Аллах да му даде прошка милост, да издигне положението му и да даде търпение на семейството му. सुना करता था या फिर मेरे पास आ जाता था। Аз се моля, че терористите и противниците на Ахмадия в Пакистан, कहते हैं जब भी किसी जमाती काम को लिए बुलाया जाता Аллах да ги накаже по-скоро, हर काम बड़ी जिम्मेदारी से и тъй като те стават все по-смели и по-често нараняват нашите членове, खुरत और रहम का सलूक нека Аллах го стори бързо и осигури средства कि इनको भी सब्र और हौसला да защити Ахмедите в света. पाकिस्तान में Амин. दहशतगर्दी करने वालों और जमात की मुखालफत करने वालों के जो जरूरत है वो बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ताला जल्द इनकी पकड़ के सामान करे।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر